घरमा टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई टासी दिलेक लासो फ्यापोला म लोपेन टासी छुबेल। हामीले सम्बोटा लिपि पढाउने क्रममा चाहिँ आज झन्डै 4-5 भाग भइसक्यो अनि एक घण्टाको 5:30 देखि 6:30 सम्म एक घण्टाको पढाइरहेको छु। यसमा सुरुमा बेसिकदेखि नै हामीले पढाइरहेको छु। अहिले चाहिँ झोलकसँगै त्यस्तै गरेर अनि झोलक सँगसँगै झोलक नगरिकन पनि हामीले पढ्नु सिकाइरहेको छौँ। सिक्नु चाहनेहरूले सबले धर्म टेलिभिजनमा हिमाली पाठशाला भनेर आउँछ, हिमालयन लर्निङ स्कुल भनेर पनि छ अघि, त्यसमा तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यो हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले अनि यो सम्बोटा लिपि पढ्नु सिक्नु सक्नुहुन्छ। हामीले सम्बोटा लिपि चाहिँ किन सिक्ने त भन्दाखेरि पहिलाको विद्वानहरूले भन्नुभएको छ, सैनम मासाक पाला नावा मिनबे झुमा कुन्छोदाङ। अब कुन चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ पुण्य कमाउँदैन त्यो व्यक्तिले चाहिँ अनि त्रिरत्नको दर्शन पनि पाउँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ अघि। अब त्रिरत्नको दर्शन पाउनु छ भने हामीले त्रिरत्नको जुन चाहिँ अब भगवान बुद्धले देशमा गर्नुभएको अब शास्त्र सूत्रहरू छ तीहरूलाई हामीले के अरे रिसर्चहरू गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो अघि। त्यस्तै गरेर त्यो सिक्नको लागि चाहिँ हामीले अब सम्बोटा लिपिमा नै अब राम्रोसँगले सिक्नु सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अहिले त इङ्ग्लिसमा पनि छ, नेपालीमा पनि छ, तर सम्बोटा लिपि सिक्नु भयो भने चाहिँ धेरै गहिरोसम्म हामी जान सक्छौँ। अब यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै अहिले झोलकमा चाहिँ पढिरहेको छौँ, बेसिकदेखि नै जाँदैछौँ, तर पछि गएर यसको अर्थहरू पनि के हो त्यो कुराहरू पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै अनि सिकाउँदै जानेछौँ अघि। अनि हजुरहरूले पनि यसलाई सिक्नु हुन अनुरोध गर्दै आज चाहिँ हामीले त्यही हिजो अस्तिदेखि गइरहेको नै हो, त्यसमा आज चाहिँ यहाँनिर आज पनि त्यसरी नै झोलक गर्दै फेरि त्यसलाई रिपिट झोलक नगरिकन हामीले पढाउनेछौँ। हजुरहरूले स्क्रिनमा हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो किताब छ भने किताब खोलेर पनि अनि यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ यहाँदेखि हो खा राताक ठा स्याब्जु ठु सा ठि का यातक क्या गिकु की ठि की खा nga khang pa sha giku shi na shin ta shabju tu shin tu da ratak da giku di sha giku shi ma शिम पा डी शिम पा। अब यो चाहिँ झोलक भयो भने अब यसलाई सिधै पढ्दाखेरि चाहिँ ठि कि खाङ पा सिन तु डी शिम पा यसरी पढ्ने। स्या टेङ्बो शे ला शेल गा याता ग्या गिकु गी शेल गी सा गौ शा गिकु शी सा शी गौ सा ला सल शा गिकु शी nga शिंग सल शिंग हौ
차 댕보 체라 체르와 체르와 बौ सा तातक तारा तर छेरवा तर सेलगी साशी सल शिंग छेरवा तर रा गिकु री ना रिन छा टेंगबो छे ना छेन रिन छेन हाउ बा रा बार वा हा गिकु ही बर वी का वा या गिकु ई दा ईद हा नारो हो nga hong la da tak da na den yi hong den rin chen bar wi ka wa yi hong den ma shabju mu ta giku ti ga tik mu tik ha naro ho da he cha ga sa chak he chak ba latak la ba ratak da dengbo de la de ba ratak da dengbo de sa de pa da dengbo de ra der de pa der mu tik he chak la de pa der da dengbo de bau sha giku shi na shin de shin gau sha dengbo she ga sa shek pa ra natak na ma sa nam da na dang nam dang da dengbo de sa ratak sa se la de se la de shin shek pa nam dang de se la ra giku ri na rin cha dengbo che na chen rin chen ba shabju bu ma bum pa ma nga mang pa naro po mang po sa pa tak pa naro po sa pe ka ya tak kya giku ki cha shabju chu sa chu pe ki chu rin chen bum pa mang po pe ki chu
या गिकु यी दा यित हा नारो हो nga hong yit hong la टेंगबो ले गा सा लिक पा रा पर लिक पर बौ का nga कंग वा गा लातक ला शब्चु लू दा nga दंग ना गिकु नि लू दंग नि रा नारो रो ला रोल मा नारो मो रा मोर रोल मोर बौ चा सा चे पा दा शब्चु दु मा सा में दो में खा रातक ठा शब्चु ठू सा ठी बौ गा यातक ग्या गिकु गी हा नारो हो ठी गी हो रोल मर चे पा दो में ठी गी हो जा गिकु जी ला तातक ता रा तर जी तर बौ ला तातक ता मा सा तम पा चा मा चम गा यातक ग्या गिकु गी सा गी ना गिकु नि चम गी नि जी तर तम पा चम गी नि ला हप्तक ला रा नातक ना मा सा नम ला नम का यातक क्या गिकु की सा की ना गिकु नि की नि खा रातक ठा शब्चु ठू सा ठी गौ सा नारो सो ला सोल ला तातक ता रा तर ठी सोल तर ला नम की नि ठी सोल तर ला हप्तक ला या गिकु यी ला यी छा शब्चु छु ना गिकु नि छु नि दा गा दक पा या गिकु यी सा यी दक पा यी ला यी छु नि दक पा यी दा डेंगबो दे बौ शा गिकु शी ना शिन दे शिन बौ दा गा दक गा गिकु गी सा गी दक गी खा रातक
ठा स्याब्जु ठु सा ठु बौ गा याताक ग्या गिकु गी हा नारो हो ठि गी हो दे शिन दाग गी ठि गी हो हाउ दा गिकु दी ना गिकु नी दी नी खा रातक ठा स्याब्जु ठु सा ठी मौ छा नारो छो गा छोक ठी छोक दौ पा ला पल दा nga dang la da tak da na din pal dang din di ni thi chok pal dang din tha shabju thu ga sa thuk ra ja tak ja dengbo je ha giku hi thuk jei cha shabju chu na giku ni chu ni ba la tak la na ma dengbo me da me la na me thuk jei chu ni la na me ba yatak ja giku ji na jin ra latak la ba sa lab jin lab ya dengbo ye sha dengbo she sa she ye she cha shabju chu ya giku yi sa yi na giku ni chu yi ni jin lab ye she chu yi ni cha giku chi hau da naro do da de chi de dau nga naro ngo sa nge ga ratak da shabju du ba dub nge dub sa cha tak cha naro cho la chol ba ra war mau za naro jo da je chol war je chi de nge dub chol war je ra gatak ga yatak gya la gyal wa ha giku hi gyal we sa ka tak ka shabju ku gau sa shabju su nga sung ku sung tha shabju
थु गा सा थुक मौ छा नारो छो गा छोक ला थुक छोक ला ग्याल वे कु सुंग थुक छोक ला न्या नारो न्यो ना न्योन मा नारो मो nga sa mong nyon mong sa ga tak ga ra tak da giku di ba dip pa ma giku mi mau nga ha nga ya nga yang mi nga yang yon mong di pa mi nga yang sa dengbo se ma sa sem cha na chen sem chen sa ga tak ga naro go gau sa shabju so ma sum go sum sa ga tak ga ra tak da giku di ba dip sa ba tak ba ya tak ja nga jang pha ya tak cha giku chi ra chir dip jang chir sem chen go sum dip jang chir gấu cha nga chang ma ha giku hi chang mi cha ba chap ka ya tak kya giku ki sa ki chap ki kha ra tak tha shabju thu sa thi bau ga ya tak gya giku gi ha naro ho thi gi ho chang mi chap ki thi gi ho da dengbo de da ga dak de dak sa katak ka shabju ku la mau cha shabju chu nga sa chung pa ma dengbo me da me pa ha giku hi ga naro go sa ge me pe ge de dak ku la chung pa me pe ge gấu cha nga chang la da ra tak da giku di ra ba rab di rab bau ga naro go sa
घ पा सा पे घ पे सा कातक का शब्जू कु फा यातक छा गिकु छी हा नारो हो कु छी हो चांगला ढीरप घ पे कु छी हो दा ढेंगबो दे ना सा ने दे ने दा ढेंगबो दे ला खा दा नारो दो गा दोग खा दोग ला ढेंगबो ले गा सा लिख बौ सा गातक गा यातक ग्या शब्जू ग्यू रा ग्युर वा हा गिकु ही ले ग्युर वे दे ने दे ला खा दोक ले ग्युर वे ना बौ सा हा सा ना सा शा गिकु शी ना शिन ता शब्जू तु शिन तु दा रातक डा गिकु डी शा गिकु शी मा शिम डी शिम दा मा दम पा हाउ बा शब्जू बु ला बुल दम पा बुल ना सा शिन तो डी शिम दम पा बुल गा नारो गो सा ग बौ सा ना संग ग संग सा रातक सा बा सब ला हाउ जा मा जम पा सा नातक ना सा नारो छो गा सा छोक दा nga dang na chok dang ke sang sab la jam pa na chok dang ra gatak ga यातक ग्या ना गेन मौ छा नारो छो गा चोक गेन चोक बौ रा गातक गा यातक ग्या फा रातक ठा गा ठग ग्या ठग दा ढेंगबो दे दा nga dang de dang da ढेंगबो दे दा गा दाग गा गिकु गी सा गिप दे दाग गी गेन चोक ग्या ठक दे दंग दे दाग गी हाउ फा गा सा फक पा का शब्जू कु ना कुन
ता स्याब्जु तु कुन तु बौ सा ङा सङ दा ङा दङ सङ दङ हौ चा मा जम दौ वा यातक या ङा सा यङ दा ङा दङ जम यङ दङ फाक पा कुन्तु सङ दङ जम यङ दङ हौ जा गिकु जी गा जिक रा तातक ता डेंगबो ते ना तेन जिक तेन दौ वा ङा वां फा यातक छा स्याब्जु छु गा छुक वां छुक सा नारो सो गा सा सोक ला हा ङा हङ सोक लाहङ बौ रा गातक गा यातक ग्या ना गेन पा रा पर बौ गा यातक ग्या गिकु गिर गेन पर गी जिग तेन वांग छुक सोक लाहङ गेन पर गी सा नातक ना सा नारो छो गा सा चोक ना चोक दौ वा ङा वां पा नारो पो हा गिकु ही वां पोई गौ शा स्याब्जु शु ला तातक ता रा तर शु तर रा बा रब बौ का रातक टा शा गिकु शी ङा शिंग रब टा शिंग ना चोक वां पोई शु तर रब टा शिंग गा ङा गंग ला रा डेंगबो रे गा रेक ना बौ दा डेंगबो दे वा हा गिकु ही दे वी रा गातक गा यातक ग्या स्याब्जु ग्यु रा ग्युर हौ गा यातक ग्या स्याब्जु ग्यु रा ग्युर वा हा गिकु ही ग्युर ग्युर वी अब यहाँ यो दुईटै हेर्नुस् यसको स्पेलिङ फरक छ तर यसको उच्चारण एउटै छ ग्युर ग्युर भनेर छ अघि यसको चाहिँ स्पेलिङ रा गदा गाया तक ग्या स्याब्जु ग्यु र ग्युर छ यसको चाहिँ हौ गाया तक ग्या स्याब्जु ग्यु र ग्युर गरेर छ है स्पेलिङ फरक छ तर यसको मतलब पनि अर्थ पनि फरक हुन्छ तर यसको अब उच्चारण चाहिँ एउटै छ ग्युर ग्युर भनेर अघि गाङ ला रेक ना दे वे ग्युर ग्युर वे गा नारो गो सा गे बौ सा ङा सङ गे सङ रा गिकु रि ना रिन छा डेंगबो छे ना छेन रिन छेन
बौ दा सॉरी बौ दा गा दक बा लातक ला नारो लो दग लो सा बातक बा यातक जा नारो जो nga jong फा यातक छा गिकु ची रा चिर हाउ बा शाबचु बु ला बुल जोंग छिर बुल ग संग रिन चेन दाग लो जोंग छिर बुल बौ सा नारो सो दा से पा दा मा दम पा हा गिकु ही दम पे गा नारो गो सा के का यातक क्या गिकु की सा की गे की सॉरी बौ रा गातक गा यातक ग्या ना गेन पा रा पर शा नारो शो गा शोक गेन पर शोक से पा दम पे घे की गेन पर शोक दा रातक डा गिकु डी मा डेंगबो मे दा मे डी मे मौ चा ना छेन ला सा गातक गा रातक डा गिकु डी बा डिप बौ सा ला सल डिप सल मा गिकु मी मौ nga ha nga ya nga yang mi nga yang di me sen la dip sal mi nga yang da de pa sa pe de पे nga शाबचु ngु रा ngुर सा मातक मा रातक मा गिकु मृ गा मृक मुर मृक रा गातक गा यातक ग्या ला ग्याल मौ छा ना छेन ग्याल छेन फा शाबजु फू ला फुल वा या गिकु यी सा यी फुल वा यी दे पे मुर मिक ग्याल छेन फुल वा यी ना मा नम मौ खा हा गिकु ही नम खे मौ था हा था का लातक ला सा ले था ले गा यातक ग्या
स्याब्चु ग्यु र ग्युर पा हा गिगु हि ग्युर पे सा डेंगबो से मा सा सेम चा ना चेन रा नातक ना मा सा नम सेम चेन नम नाम खे था ले ग्युर पे सेम चेन नम सा nga सा संग रा गातक गा यातक ग्या सा गे संग गे बौ रा तातक ता स्याब्चु तु ला तुल बौ शा स्याब्चु शु गा सा शुक तुल शुक मौ छा नारो छो गा छोक ला सा पातक पा यातक यो यति छ नि यो चाहिँ पा यातक यो यातक हो सा पातक पा यातक चा नारो चो दा च पा रा पर शा नारो शो गा शोक च पर शोक संगे तुल शुक छोक ला च पर शोक बौ दा गा दाग दा nga दंग दाग दंग हौ गा रातक डा नारो डो ला था स्याब्चु थु गा सा थुक बौ रा चातक चा डेंगबो चे हा गिकु हि फा यातक छा गिकु छि रा छिर थुक चै छिर दाग दंग डोला थुक चै छिर न्या गिकु नि दा नि का यातक क्या गिकु की नि की रा जातक जा स्याब्चु जु हौ फा रातक ठा स्याब्चु ठु ला ठुल जु ठुल मौ था स्याब्चु थु या गिकु यी सा हि ना गिकु नि थु यी नि की जु ठुल थु यी नि जा गिकु जी सा रातक सा गिकु सी दा सी जी सी मौ छा नारो छो दा छे पा बौ दा गा दाक बौ गा यातक ग्या गिकु गी दा गी पा दा गी पा जी से छे पा दा गी पा
दा डेंगबो दे सा राताक सा गिकु सी दा सी दे सी बौ चा नारो चो मा चोम ला दाताक दा ना दिन चोम दिन बौ शा शाबचु शु गा सा शुक सा शाबचु सो शुक सो गौ सा नारो सो ला सोल दे सी चोम दिन शुक सु सोल हौ फा गा सा फाक पा फाक पा हौ जा मा जम दौ पा ला पल जम पल गौ शा नारो शो ना शोन ना शाबचु नु रा नूर शोन नूर गा याताक या शाबचु ग्यू रा ग्युर पा ला ग्युर पा ला फा याताक छा गा छक हौ छा ला छल ला नारो लो छक छल लो फाग पा जम पल शोन नूर ग्युर पा ला छांग छल लो चा गिकु जी सा न्या तक न्या टेंगबो न्ये दा न्ये जी न्ये सा शाबचु सु दा गा दक सु दक फा या तक छा नारो चो गा सा छोक बौ चा शाबचु चु हा गिकु ही छोक चुई हौ जा गिकु जी गा जिक रा ता तक ता टेंगबो ते ना तेन ना जिक तेन ना जी न्ये सु दक छोक चुई जिक तेन ना दा शाबचु दो सा दु गौ सा शाबचु सु मा सुम दु सुम गौ शा टेंगबो शे गा सा शेक पा मा गिकु मी या गिकु यी मी यी सा टेंगबो से nga सेंग गा टेंगबो गे का शाबचु कु ना कुन सेंग गे कुन दु सुम शेक पा मी यी सेंग गे कुन बौ दा गा दक गा गिकु गी दक गी मा ला
샤브주 lu sa lui ma lui da dengbo de da ga dag de dag tha ma sa tham cha da che la tham che la da gi ma lui de da tham che la la 샤브주 lu sa lui da nga dang lui dang nga ga ngak ya giku yi da yid nga yid da nga dang wa sa we dang we pa ya tak cha ga chak bau ga ya tak gya giku gi ha naro ho chak gi ho lui dang nga yid dang we chak gi ho bau sa nga sang pa naro po sang po sa pa tak pa ya tak cha naro cho da chu pa ha giku hi chu pi sa ma tak ma naro mo na mon la ma lam mon lam sa ta tak ta naro to ba sa top da ga dak ga gigu gi sa gi top da gi sang po che pe mon lam top dak gi ra ga tak ga ya tak gya la gyal wa tha ma sa tham cha da che tham che ya giku yi da yit ka ya tak kya giku ki sa ki yit ki mau nga naro ngo na ngun sa 샤브주 su ma sum da 샤브주 du ngun sum du gyal wa tham che yit ki ngun sum du sha giku shi nga sing ga giku gi sing gi ra da tak da 샤브주 du la dul sa nya tak nya dengbo nye da nye dul nye la 샤브주 lu sa lui ra ba rab lui rab bau ta 샤브주 tu da tu pa ya giku yi sa yi tu pa yi sing gi dul nge lui rab tu pa yi
रा गातक गा यातक ग्या ला ग्याल वा का शाब्चु कु ना कुन ला रा बा रब ता शाब्चु तु रब तु फा यातक छा गा छक हौ सा ला सल ला नारो लो छक सल लो ग्याल वा कुन ला रब तु छक सल लो रा दातक दा शाब्चु दु ला दुल गौ चा गिकु ची गा चिक दुल चिक सा तातक ता टेंगबो तेंग ना रा दातक दा शाब्चु दु ला दुल सा न्यातक न्या टेंगबो न्ये दा न्ये दुल न्ये सा nga सा संग रा गातक गा यातक या सा गे रा नातक ना मा सा नम सांग गे नम दुल चिक तेंग ना दुल न्ये सांगे नम आजलाई यहीँ राख्नुपर्छ होला अनि यो सम्बोधा लिपि चाहिँ सुरुमा झलक नगरिकन पढ्न सक्दैन झलक राम्रोसँगले गर्नु सक्नुपर्छ झलक गर्नु जानिसकेपछि मुखमा छिटो आइसकेपछि तपाईले जुनै पनि पुस्तक खोलेर पढ्नु हुँदाखेरि सजिलैसँगले पढ्न सक्नुहुन्छ है जस्तै दमाङहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ अनि अन्य पुस्तकहरू जति छ त्यो सबै पढ्न सक्नुहुन्छ तर झलक चाहिँ राम्रो गरेको हुनुपर्छ सँगसँगै अनि झलक सँगसँगै फटाङडङ पढ्नु पनि सिकेको हुनुपर्छ त्यति सिकिसकेपछि सजिलैसँगले जुनै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ अनि आजलाई यति भन्दै बिदा चाहन्छु फेरि भोलि 5:30 देखि 6:30 सम्म उपस्थित हुनेछु आजलाई धन्यवाद।